أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر رضوان احمد، سپیریئر کالج کمالیہ، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آیات نعت ارشاد فرمائیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. یہ راہداریوں میں کھڑے ہوئے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. ابھی آپ کے سامنے آپ کے محبوب قائد، فرزند کمالیہ، بانی کمالیہ یونیورسٹی، میں ملتمس ہوں محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع سے خطاب فرمائیں. آپ حضرات کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب. پوری ہوگی جب ساری قوم کی ضرورت، مٹتی ہی جائے گی یہ
दिलों की कदूर में तले जाएंगे सब कोहराम होंगे पूरे सब अरमान बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल पार्टी की इमरान खान के बाद दूसरी बड़ी क़ियादत जनाब असद उमर साहब, जनाब राजा यासर हमायूं साहब सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब, जनाब शहबाज गिल साहब साबिक मामून खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब चौधरी सईद अहमद सैदी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मोहतरमा सैयदा सोनिया अली रज़ा शाह साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली, मोहतरमा आशफा रियाज मेंबर पंजाब असम्बली, मोहतरम खुरम शहजाद साहिब मेंबर कौमी असम्बली फैसलाबाद, मोहतरम शौकत भट्टी साहिब मेंबर कौमी असम्बली हाफिजाबाद, व दीगर चौधरी अशफाक साहिब व दीगर हाज़रीन मजलिस, कायदीन कराम, हाज़रीन मजलिस, आप सबको मैं यहाँ दिल की गहराइयों से कमालिया की आवाम की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाबे वाला, आपको याद होगा जब जमात पे एक मुश्किल लम्हात थे तो 26 मार्च को, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सही करवाएंगे, आवाज़ चेक करवाएं। आपको सर याद होगा 26 मार्च 2022 को जनाब इमरान खान का एक तारीखी जलसा, जिसको जलसा कमालिया कहते हैं, हुआ था। इसमें 2 लाख से ज़ायद अफराद 200 कनाल के बहुत बड़े स्टेडियम में, जो शहर से भी 5 किलोमीटर दूर था, इकट्ठे हुए थे। और इमरान खान साहब ने फिर कमालिया की आवाम और पूरे ज़िला टोबा टेक्सी की आवाम और पीरमल और सबका शुक्रिया अदा किया था। आज इस वक्त हम यहाँ पे फिर एक मुख्तसर इज्तिमा के लिए, क्योंकि ये जो हमारा कमेटी बाग है ये फैसलाबाद का धोबी ढकाट है, सारी सियासी एक्टिविटीज़ इस इलाका की यहीं पर होती हैं। सारे अहम जलसे, जो भी कि बड़ा सियासतदान आए इसी जगह पे अपना जलसा करता है। लिहाजा आज हमने भी आपको यहीं पे मदऊ किया है, क्योंकि आप एक अजीम सियासतदान और शख्सियत हैं। हाज़रीन मजलिस, आपको ये भी याद होगा जनाब इमरान खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का अपने हाथों से संगे बुनियाद रखा था बतौर वज़ीर आज़म, और कमालिया की अवाम, वज़ीर आज़म जनाब हमारे तो वज़ीर आज़म आज भी इमरान खान है, और जनाब असद उमर साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया मंजूर हो चुकी है, उसको चार्टर मिल चुका है, पंजाब असम्बली से कानून पास हो चुका है, सिंडिकेट बन चुकी है, वाइस चांसलर की नामजदगी हो चुकी है, यूनिवर्सिटी फंक्शनल है। इंशाल्लाह अगले चंद माह में हम नई क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं, और मैं आपको दावत दूंगा आवाम की जानब से कि जब भी नई क्लासेस का इफ्तिताह होगा, ज़्यादातर इम्कानात दिसंबर में है, तो पहले रोज़ आप फिर हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ज़िला टोबा टेक्सी का जो दौरा है जनाब असद उमर साहब का, बुनियादी तौर पर ये लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। ये लॉन्ग मार्च का हिस्सा है जिसकी क़यादत जनाब इमरान खान ने चंद रोज़ पहले लिबर्टी चौक, जो आज़ादी का निशान है लाहौर में, वहाँ से की थी, जिन पर गोलियों की बारिश की गई एक घनौनी साजिश के ज़रिए अवाम के सबसे मकबूल रहनुमा को रास्ते से हटाने के लिए वज़ीराबाद में और उनके जिस्म पर 4 गोलियां लगी। 13 लोग हमारे शदीद ज़ख्मी हुए, एक हमारे साथी शहीद हुए। उसके बाद वक्ती तौर पर रुका मामला, लेकिन अब उसी लॉन्ग मार्च का आज फैसलाबाद डिवीजन से
اور کل گزشتہ دن گزر گیا وزیر آباد سے دوبارہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسد عمر صاحب اس لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ آج گوجرا، ٹوبا، رجانہ، پیر مل سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ سارے قافلے انشاءاللہ جس وقت بھی پارٹی کے قائد کا حکم ہوگا، ہم سب تن من دھن کی قربانی اور بازی لگانے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ جناب والا، حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی سے مراد وہ پاکستان جس کا وعدہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ پاکستان جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی، وہ پاکستان جہاں غربت و افلاس کا خاتمہ کر کے خوشحالی کا دورہ ہونا تھا، وہ پاکستان جہاں عدل اور انصاف عدالتوں میں، دفتروں میں، معاشی انصاف، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، مذہبی انصاف، ہر قسم کا عدل اور انصاف ہر شخص تک میسر ہونا یقینی ہونا تھا، وہ پاکستان جہاں مساوات اور برابری ہونی تھی، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہونا تھا، سب انسان پیارے نبی کے حکم کے مطابق برابر ہونے تھے، صرف کوئی انسان بڑا جائیداد کی بنا پہ نہیں، علم، کردار اور تقوی کی بنا پہ بڑا ہونا تھا، وہ پاکستان جس میں سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی، جس کو آئین کا آرٹیکل 14 بھی گارنٹی فراہم کرتا ہے کہ ہر شخص کی عزت احترام ہوگا، یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ عوام کو دھکے پڑ رہے ہوں، وہ پاکستان جہاں حقیقی عوامی جمہوریت ہوگی، عوام کو حق ہوگا جس کو چاہے اپنا نمائندہ منتخب کرے، کسی اور شخص کو حق حاصل نہیں ہوگا کہ عوام کی امنگوں، تمناؤں، ووٹ کا غلط رزلٹ پیدا کر کے عوام کو گمراہ کرے، وہ پاکستان جس میں انسانی حقوق، جس میں پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 سے 28 تک ریاست گارنٹی فراہم کرتی ہے انسانی حقوق کی، اس کو یقینی بنایا جائے گا ہر عوام تک، تو لیکن یہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جناب عمران خان وزیر اعظم بنے تو ملک کی معیشت کا پہیہ جو رکا ہوا تھا آگے چلا، آپ کو انصاف ہیلتھ کارڈ دے کر صحت کی سہولت دی گئی، احساس پروگرام ہوا، 1 لاکھ بچوں کو وظیفہ دیا گیا، پاکستان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا، 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر مسلم امہ کی قیادت کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، خارجہ پالیسی آزاد تھی، معیشت مضبوط ہو رہی تھی اور ملک آگے بڑھ رہا تھا، پھر ایک سازش ہوئی اور پاکستان کی منتخب حکومت کو ہٹا کر آج بھی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، 155 ایم این ایز کی جماعت اپوزیشن میں، 85 ایم این ایز کی جماعت حکومت میں، یہ تاریخ کا اس سے بڑا جمہوریت کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہیں پر میں اس سے پہلے کہ اسٹیج سیکرٹری بنائیں تو میں جناب اسد عمر صاحب کو میں پہلے 5 منٹ کے لیے راجہ یاسر ہمایوں صاحب کو 5 منٹ کے لیے دعوت دوں گا، شہباز گل صاحب کو، راجہ یاسر ہمایوں وزیر تعلیم پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسد عمر صاحب، سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام ایم این اے حضرات، ایم پی اور ایم این ایز، معززین اور کمالیہ کے لوگوں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ایم این اے جناب ریاض فتحانہ صاحب کو ان کی ایفرٹ پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے یونیورسٹی آف کمالیہ بنانے کے لیے کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، کیونکہ میری وزارت ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے چارٹر کے لیے ریاض فتحانہ صاحب نے کتنی بھاگ دوڑ کی، اور ابھی بھی جب میں
کمالی آیا تو انہوں نے 2 فون میرے سے کروائے مختلف یونیورسٹی کے کام کروانے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یونیورسٹی آف کمالیہ جو ہے وہ آپ کے شہر میں ایک بہت مثبت اور بڑی تبدیلی لے کے آئے گی, اور انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلیں اور خصوصاً خواتین کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے شہر میں ہی تعلیم حاصل کریں. آج اسد عمر صاحب یہاں پہ جو تشریف لائے ہیں وہ ہمارے چیئرمین کا آزادی, جو حقیقی آزادی کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانے آئے ہیں. اس پہ تفصیل سے بات کی ہمارے MNA صاحب نے, مزید اسد عمر صاحب بات کریں گے, لیکن میں صرف آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے نے ہزاروں سال مختلف باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے نیچے غلامی کی ہے, لیکن کمالیہ کا علاقہ جو رائے احمد خان کھرل کا علاقہ ہے, یہ علاقہ جانتا ہے کہ آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور آزادی کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ کمالیہ کا شہر اس حقیقی آزادی کی تحریک میں سب سے آگے ہوگا. آپ کی جو آزادی مارچ میں خان صاحب شرکت کر رہے ہیں, اس میں شرکت جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ عمران خان آپ کے ملک کو حقیقی آزادی دلائے گا. مطلب یہ کہ آپ کسی آزاد ہونے کے بعد بھی جو ہمیں مغربی اقوام کی مختلف طریقے سے غلامی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم ان کے مقروض ہیں, ہمارے لیڈر ان سے ہی قرضہ لے کر پیسہ باہر لے جاتے ہیں. اس تمام جو سسٹم ہے اس سے نکالنے کے لیے آپ کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو اقوام عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, اور اللہ کے فضل سے عمران خان کی صورت میں ہمیں وہ لیڈر میسر آ گیا. اب ہم نے صرف اپنے لیڈر کی قدر کرنی ہے, اس کے قدم سے قدم ملانے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو پھر وہ ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. بہت شکریہ. وزیر تعلیم پنجاب راجہ یاسر ہمایوں آپ سے مخاطب تھے. اب میں بلا کسی تاخیر کے کپتان کے وفادار ساتھی محترم جناب شہباز گل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائے. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب شہباز گل صاحب. جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں مان لیں گے ہم کوئی غلام کو نہیں, ہم کوئی غلام کو نہیں. ایک رب کو مانتے ہیں, اس نبی کے امتی ہے, خاص ہے غلام کو نہیں. اس پہ چلے گا. میڈیا والوں نے دسو میرا ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ. ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर. मीडिया वाले कह रहे सन एक बारी फिर तुर के आओ. मैं कहा मेरा अज ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ना कि बार बार शूटिंग करनी है. तुसी गल करन दिओ. अच्छा जी, मेरे को 4-5 मिनट ने, फिर असद साहब ने गल करनी है, पार्टी के सैकटरी जनरल ने. बड़ी सादा गल तुहाडे नाल करांगा. कमालिया एक आम शहर नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं है कि इस खिते दे विच मुल्तान और कमालिया और शायद शोरकोट ऐसे शहर ने जिहड़े हज़ारां साल तो इत्थे आबाद ने. ये पुराने शहर ने, बेटा ये पकड़, ये बड़े पुराने शहर ने और इत्थों की सकाफत भी बड़ी पुरानी है. पिछे क्या जा रहा है जी, पीर महल का भी जिक्र जरूर करो. मैं हिस्ट्री दे विच पढ़ रहा था कि सिकंदर आजम तो भी पहला दा कमालिया इबाद है.
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। जिस वेले इमरान खान वजीर आजम सी, यार ये जो लोग पीछे खड़े ना, इनको अंदर आने दें। ये जो पीछे खड़े हैं, असद साहब चाह रहे हैं कि ये लोग अंदर आए या इन्हें आगे आने दें या पीछे आने दें, मेहरबानी करके। असद साहब ने पहले भी कहा इनको आने दें अंदर। हम वजीर आजम इमरान खान को काम करते हुए करीब से देख रहे थे। इमरान खान साहब की 3 तरजीहात थी। पहली तरजीह थी कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने गरीब को प्रोटेक्ट करें। दूसरी तरजीह थी कि जो 75 साल से अपने हुक्मरान हमारे लेटे हुए हैं, पाकिस्तान में एक गैरतमंद कौम है जो हार्डवर्क करती है। कमाली वाले तो बहुता किन्नू पता है जिन्होंने खड्डियां चला चला के ते पूरे मुल्क के लोगों के सतर ढके ने, उन्होंने तो बहुता काम करने का किन्नू पता है। सो ये गैरतमंद कौम है, ये मेहनत मजदूरी करती है। वो जरा बाहर जाके कहता है जी मांगने तो नहीं आया था लेकिन मजबूरी है। हम कोई गुलाम को नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के वो बदकिस्मती नाल वो मंगता जड़ा है वो इस कौम दी लीडरशिप के लायक नहीं है। इस कौम का जड़ा माड़ा बंदा खट्टी ते काम करता है या वाही बीजी करता है, वो जिस वेले अपना अनाज खेता जो चुक लेंदा है तो झुकदा सिर्फ रब अगे, बाकी वो चौड़ा होके तुरदा है। पंजाबी जाने मिसल के तुरदा है। इस मुल्क नूं पहली बारी 75 सालां च एक ऐसा वजीर आजम मिलिया ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ 25-30 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਵੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਪੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। वक्त की बड़ी कमी है, इसलिए मैं अपनी गलबात तुहाडे नाल इत्थे ही मुकावांगा ताकि असद साहब आके तुहाडे नाल गल कर सकन, पार्टी लीडरशिप का पैगाम दे सकन। लेकिन जांदे जांदे तुहाडे नाल आखिरी एक गल करना है। 75 साल च हर हुक्मरान ने तुहानू धोखा दिता है। इस बारी बाजी इमरान खान के पिछे खेडो। इमरान खान तुहाडियां आने वालियां नस्लों का भी मोहसन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे कप्तान के वफादार साथी शहबाज गिल, जो आपसे मुखातिब थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं बिना किसी तमहीद के उस मुजाहिद को दावत खिताब देने चला हूं। मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हां, असद उमर है आप। आपकी भरपूर तालियों में जनाब असद उमर साहब। गरीबों का हमदर्द, जालिम का दुश्मन वो पुराना। दिल का सही सच की, दिल का सही सच की कदर करने वाला। आन का कदरदान तो है ज़माना सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कमालिया। अच्छा, ये पुलिस वालों से मैं बोल रहा हूं कि ये सब लोगों को यहां पे आने दें। ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले हैं जो अपनी आवाम से डर के खारदार तारों के पीछे और बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे बैठते हैं। हम आवाम में से हैं, आवाम को हमारे पास आने दें। अच्छा जी, सबसे पहले तो रियाज पतियाना साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। आप सबका कमालिया वाले, आप सबका शुक्रिया अदा करना है। आप टाइम निकाल कर आए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद अभी से कप्तान की तकरीर होगी और आप बराह रास्त कप्तान का पैगाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये जो आजकल जद्दोजहद हो रही है, ये जो हकीकी आजादी की तहरीक चल रही है, इसका मकसद क्या है? मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं कि ये इस वक्त जद्दोजहद हो क्या रही है। पहली आजादी, पहली हकीकी आजादी जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान 22 करोड़
लोगों का मुल्क है, एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के बाहर नहीं हो सकते। कमालिया वालों, लंदन के फैसले आपको कबूल है? आपको अमेरिका के फैसले कबूल है? पाकिस्तान के फैसले अगर होने हैं तो कराची में होंगे, कोयटा में होंगे, लाहौर में होंगे, पिंडी में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, पेशावर में होंगे, कमालिया में होंगे। इंशाअल्लाह ताला कप्तान ने कौम से 26 साल पहले वादा किया था कि मैं न खुद किसी और के सामने झुकूंगा, न अपनी कौम को झुकने दूंगा। इसीलिए जब कप्तान से सवाल पूछा गया कि क्या आप अमेरिका की जंग में शामिल होकर पाकिस्तान की जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने देंगे, तो कप्तान ने क्या जवाब दिया था? एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह पर ईमान है, होगा अमेरिका हमसे बहुत बड़ा मुल्क, ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन गैरतमंद कौम है, गैरतमंद कौम के गैरतमंद लीडर होते हैं, झुकते नहीं है किसी के सामने। मुझे एक साहब ने, मैंने इस्लामाबाद में तकरीर की तो बहुत बड़े एक अफसर है, बहुत बड़े अफसर, वो मुझे कहते, इनको देखे असद उमर को, ये बोलते हैं जो बाइडेन मेरा लीडर नहीं है, ये क्या कहने की जरूरत थी? मैंने कहा जनाब आपका शायद हो, हमारा लीडर जो बाइडेन नहीं है। दूसरी चीज जो एक हकीकी तौर पर आजाद कौम के पास होती है वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, इज्जत सबकी बराबर होती है। ये पाकिस्तान अब नहीं चल सकता जहां ताकतवर के लिए तो आधी रात को भी अदालतें खुल जाएं, ताकतवर के लिए जो मफरूर सजा याफ्ता भगोड़ा हो उसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आ जाए। चेरी ब्लॉसम आपके लिए नवाज शरीफ लीडर होगा, कमालिया वालों के लिए वो सिर्फ भगोड़ा है। 5 साल का पासपोर्ट उसको इश्यू हो गया है, एक मफरूर भगोड़े को, ये कौन सा इंसाफ है? यहाँ पे कमालिया के नौजवान पासपोर्ट बनवाने जाए, वीजा लगवाने जाए तो उसको धक्के देने पड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं मलिक रियाज, फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। और एक मफरूर के लिए घर बैठे हुए लंदन में 5 साल का पासपोर्ट पहुंच जाए। जो गरीब है वो बैठा रहे जेल के अंदर 10-10 साल, 15-15 साल, उसका मुकदमा न सुना जाए। और अगर अमीर हो और अमीर की बेटी हो तो वो मुजरिम भी हो, सजा याफ्ता भी हो, तो उसके बावजूद वो आजाद है कि जहां मर्जी दुनिया में फिरे। क्या ये पाकिस्तान कबूल है आपको? सुन लो पाकिस्तानियों की आवाज, कमालिए वाले, ये 2 पाकिस्तान अब कबूल नहीं करते। इसी तरीके से इज्जत हर पाकिस्तानी शहरी की बराबर है।
آپ ریاست پاکستان کے عہدوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن یہ عزت یک طرفہ رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام پاکستانی شہری کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن یہ جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے عہدیداروں کی عزت کرتے رہے. یہ مجبوری یا خوف سے آپ کو عزت نہیں دے رہے، یہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں دو ٹوک. اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہونی. یہ مت سمجھنا کہ کوئی سیاستدان، کوئی جج، کوئی جرنیل ایک عام پاکستانی سے زیادہ عزت کا حقدار ہے. یا عزت ہر پاکستانی یا کسی کو نہیں ملنی. یہ ایک حقیقی طور پر آزاد طور پہ نہیں ہوتا. بادشاہ بنے. میرے پاس پیغام آیا. یہ نوجوان آگے اتنی دیر سے اتنے مشکل نعرے لگا رہے ہو، سیدھا ہی کیوں نہیں کہہ دیتے سارا ٹبر؟ میرے پاس